Sige, pre! Sige, pre! Walang time. No time, boss. Depending ba't tayo pala Kaya nga sabi ko, sige, pre! Ay! Yun! Ang nasa isip ko tayo yung... Sorry. Sorry, Lotang. Bubo, akala ko tayo yung... Napakalupit mo dun! Tayo pala magde-defuse. International yung ginawa mo! Akin yan. Hi, Joshua! Cue mo na! GG. Sino leader? Marunong ka ba mag-start? Ay, ako ba? I-start. Ako pala. Grabe magalit. Di yung galit chat. Ano yun? Normal. Galit ako! Ay, ako, wait lang ah. Baka ma-miss niyo ako. Yung boses ko, kakantahan ko kayo Yun. pagbalik ko, guys. Okay, Yun. Mananahimik din ng mga ilang segundo. Mag-iingay yan habang Hindi umiihi. pa rin ako kahit ihi. Kala mo ah. Mareklamo talaga kayo. Mamaya kakatok na yung guard dito. Magreklamo na homeowners. Kailangan may soundproof yung kwarto ni Anya. Kumusta kaya eardrums nito ni Joshua? Okay naman. Kaya pala minsan nabubungol na. Ayun o. Match Yan na. Pretend of a hair. Lotus. Did you miss me? Yes. I know. So mag-duel, Zach? Ayaw. Hindi, sige. Kayong dalawa na ni coach. Ay, nag-race na naman. Lala. Hit ba natin ang blind? Ikaw na mag-blind, Ay, pre. ako Wag na yung mag-mix isa. Ako mag-mix ako. Pasalamat ka, hindi kita binablind. Sa sobrang bait ko, pati kalaban, hindi ko na binablind. Paano papasok ang bagal mag-skill? Uy, namamatay ka pa nga, oh. Sorry yung Ang bagal mo! tingin. Live ko? Para kang ano dyan, di. Para kang si Coco Martin Blanco. Sa jacket. Sige nga, Nakatutok ng aircon. gumanon ka nga. Solid. Ako nga yung swerteng kumag. Buti alam mo. Kumag lang, kumag. Ah, hindi pala ako maswerte. Grabe tumawa yung pato. Ah, ganun. Sa comment yan ha. Naging pato na pala. Binasa ko lang ha. Akala ko pabo. Sarap ihagis, no? Coach, animal cruelty ka. Hindi, Nakita pamato. niyo yan? Recorded yan. Ipopost ko yun. Masisira pangalan yan. Tignan niyo. Kalma lang, Sage. Umihi lang yung jowa mo. Ikaw ang kumalma, Diyos ko po! Saan niya pag-host? Dito ka na? Bilis naman. Nagbukas ka ba? Hindi ka, ang bangay ah. Nagpagpag lang. Lala. Smoke agad. Anya, please! Anya, lahat na lang! Wala pa, oh! 7 seconds pa na hindi na lang. Smoke ko na! Wag ko, Koms, hindi pa 3, 2, 1, 0. Komsing, smoking. Walking. Walking. Thanks sa hero. Tara, laban natin to. Blinding. Guys, lagging. Wala na ako blind, coach, ah. Getting orb. No more blind. Inhaling. Exhaling. Going to side. Up. Oh my god, madami. Healing. Healing. Oh my gosh, patay na naman. Smoking. May drop. Drop. Ingay talaga ni Anya, Diyos ko po, Anya! May flank. Dalawa dito, dalawa! Wait. One enemy remaining. Sige, patay niya. Nandito. One more left side. Peeking. Pasok na. Ay. Nice. Di naman. Tara, rush natin si... Wala ka. Ito, coach. Ibenta mo yan, coach. Dali, bibigyan kita ng Ayoko, malas ka! May nag-push. Meron. Blind. Airflock ah. Wala tayong time. Ako na. Sage, wait lang! Nasa likod pa! Hindi ako tumatama! Down. C. May tiwala ko One sa'yo, enemy ya. remaining. Wala! Galing. Nice kill. Ingay naman kasi! Ayan na, in-hit na si coach. In-hit yarn. Ay, nababawas! Nare-report natin, guys. One mercy. Natin, sabotage. One more Z. Kapag nasa baba kita, manahimik ka. Chat, ganito yung regular Nababawas yung kampe. regular com sa Manila server. Alam mo, pwede ka sumali sa flip top. Wala. Kunin ng Valorant yan. Commentator. Ready blind. Crouch. Blinding. Wait lang, Josh. Ay, wait lang. 1, Okay. 2, 3. Go. 104 ko yung sage. Uy. Standing. Spike Pag naubos tayo. down. C. Doon, na-prepare lang ako sa smoke. What the hell? Bukas yung pinto. Ay, Binaball. Boom. Uy, sayang. Ginabit. Sayang. Tutok. Sayang. NT. Nice try. hindi, coach. Shut up! Smoking. Nakawalbos. Wala akong hila. Uy, grabe yun.
Pwede na kayo mag-back Spike actually. down A. Natiting kami ba't dalawa yung natira? Diyos ko po, wala na akong bilib dyan. Ito na napanood ko ito. Ayan na naman yung Hi, sister. Bomb buddy out. Hi. Audition yan. One. Low. Ay, nag-heal pala. Alam ko! Hindi pa rin low. Hindi mo alam yun. Ako yung low tuloy, ang ingay mo kasi. Hard right ng Reyna. Uy, sayang. 70 lang. NT, sir. Anti po. Thank you, NT, thank you, NT. thank you. Yan, dapat kayo lang yung nag-i-NT. Bilang ako na dumaan. Josh sa sheriff. Bilang ako, ulam mo. Pero nga ako ng Wala sheriff. yellow, wala Josh. yellow. Ito. Need a drop. Thank you. Wala yellow dito, Pero sir. galing sa akin yan. Ay, sorry, Josh. sorry. Wala, eh, Ako bumili niyan. Ew. Hoy, di bilan mo din ako. Ang bilis ka usap, ah. Oh, man. Oh my god, bro. So, Oh, man. Embion, Dalawa. Embion. Last player standing. Solid. NT. Muntik na tumama. Gusto nyo ano? Na natin mag-B? si tayo ulit. Ah, si ba? Abi? Okay. Oh, pwede si tayo. Medyo may tutok yung race. Ano kulay ng brief mo yan? Wala akong brief ya. Naka-boxer lang ako, Rek. Sarap. Brown. Yung balat ko ata yun. See-through. Hindi, dating kulay white, naging brown. Agoy. Ang dugyot. May igit. May nag-push. Okay, close, close. Oh, man. May ulti race, ha? May ulti race, ha? Nag-wall na. Sayang, 68 Sage. Ah, race. Alis na tayo. Flash. Pushing sila. Pushing lahat, pushing lahat. Oh, na, go na. One dead. Apat? Ano, audition. Last player standing. Spike down. NT. Kami nasing ka ako isa. Masira ng Dragon. Sagat. Walang pumush, walang pumush. Ultihan niya. Wait, alis ka dyan, Dili. Sige, ulti ka na. Ultihan yung site, ah. Niwal ko yung waterfalls. Ay, hinarangan mo ko. Sige, kaya mo yung stage. Oh, man. Ah, better gun. Dalawa city. Pwede ka- One enemy remaining. Okay na. Na 130 ko yan, kaso nakapag-heal ata. Better gun kasi. Ano ba yan? Baliw, nagsisigaw ka kasi. Malimos po. AFK mo na ako. Wala. Sige na, mahal mo naman ako eh. Damot naman na itong jowa mo, pre. Ikaw na mismo yan, pre, ha? Papasabugin ko, pre, para sa'yo. Pre, papasabugin ko sa'yo. 3, Papasabugin ko 2, to, pre. yun. Okay na, coach. Nadrapa na. Gagi, nag-push. AFK na. Pupush yan. Uy, gagi, meron sa'yo, Di. Mahil ako. May heal ba? Ako din. Uy, may flank. Pero, go in na. Eh, nasa stairs. One enemy remaining. Galing stairs. Nice one. Yung gun ko. Kung maganda sana yung Phantom, may ano sana yun, oh. Oh, bakit patay siya? oh? Saan ba tayo? Saan? Ah, saan tayo? Pwede tayo sa B, pwede tayo sa B. Ayun lang ako. Uy, may flank. Flank. Pwede na eh. Nandun na si Josh. Clear A Ito, na. nagpapagamot ako. Wait lang, nag-heal kami. Mabalik dito. Wala na akong... Meron sa'yo, Wala ka, 120 mix. Ang malas naman. Nice trade. Pwede Pwede na kayo mag-B mag-rotate, oh. actually, Bina. dalawa na yan. B. Go B. Dalawa na yan. Go B. Ayun, planting A na. Sige, malalar ka ni coach. Wait nyo lang. Oh, in hit. Sino ba? Solid. One enemy Ooh. remaining. Wala na. Nice. Nice one. Nice one. Parang Chambalero. sisipan na yan. Tara, rush B. One time lang. One time lang. oh. Yeah. One time lang. Coach, dito blind ko ah. Corner tsaka side. Ano yan? Dalawa yung ping eh. Close o... Yan, dalawa. Ano Then- mga ano mga Ano ba, agad? Ben? Dog mo agad. Dog. Sige, dog na lang muna. Sa side na ako mag-blind. Clear yung left. May ni na ata. Out. Open ko door ah. Naka-wall si. Tawid ako. Pasira na wall. Tara. Yung 120. Advance ako ah. Luwa ko. Walang heal. 140 ko yung Reyna. May flank stage. Last player standing. Spike down. C. Alam ka na, Josh, ah. Ang off-angle pala yun. Alam ka. Empty. Ano call? Fix natin or laban to? Laban. May ulti si coach oh. Tara si. Ano? Opata. Close. Asa na lang. Uy, gagi. Dalawa. Nice. Uy, sayang. Makaka-revive ka. Lu. Revive mo. Nice. Uy, ako napindot. Enemy remaining. Flank. Go. Block lang, Josh.
Low na yan. Wag, wala akong gun, wala akong gun. Last player standing. Low ako. Pero low na yan. Ay, ba? Wala akong gun. Ako kaya maganda i-plant ko. GG daw. GG daw. Ay, ganun. Baka umikot ng waterfall yan, boy. Wala ko low. 80. Nag-heal. Wala dito. Nasa labas. May slow ka? That's good. Pinintot. Spike planted. Dalawa. Think so ba? Uy, oh my god. Ay, nasa ceiling. Isa. One enemy remaining. Ako muna. Last Para double. player Oh, standing. 85. Nasa left. Oh. Sige, pre! Sige, pre! Walang time. No time, boss. Depending ba't tayo pala Kaya nga sabi ko, sige, pre! Ay! Yun! Ang nasa isip ko tayo yung... Sorry. Sorry, Lotang. Bubo, akala ko tayo yung... Napakalupit mo dun! Tayo pala magde-defuse. International yung ginawa mo! Akin yan. Malamang alangan naman sa amin! Sorry. Uy, kalma. Dito. Tatawa ako sa tawa ko. Oh, man. Yun, naka-lurk si coach. Tayo pala defusing. Change na nga pala. Spike planted. Nice one. Last player Uy. Uy, standing. sayang. Low sa ba? Dalawos lang. NT. Ha? Open door tayo. Sige, open mo door. Patay na ako. Spike planted. Ah, shit. Left side. Random. Run and gun? One enemy remaining. Nasa main. Nice. Nice kill. Oh, nice kill. Yeah. Run and gun lang ako. Mensa na. Wala. Uy, timing. Uy, wala akong... Rushing B. May ulti si Anya. Nakakopi ko naman yun. Going C. Nice one. Kuha dyan. Nice skill. Last player standing. Naray na Eh, ito talaga. na. It's your time to shine. Sumilip. Nice CT, try, ano? nice try na lang. Nice try. One tap lahat yan. Huwag mo ako patawanan! I believe in you. Nice try. NT. NT. Blinding. One more. Going C. Slow mo, Beshi. 65 so ba? Nice trade. Oh my god. Last player standing. Palo. Ano naman ako. Ang papalo na naman ng kalaban. Sayang. NT. Shotgun ako to. Dito. Dito. Think 52 lang yun? What? Nice kill. Isa pa. Patay. Uy! Hindi na patay yun. Revive me, Jet. Uy, gagi ka. Sinaksak Gago, ako. sinaksak. Happy streaming. Thank Nasa you. upper, nasa upper. Landing. Signal ako lang to. Last player standing. Nang tokwa ka talaga! NT. Nadodge ng bot. Okay, many. 80? Carry C. Baka nandun yung C. 80. Tatlo. 80 mix. Nice. Ulat ko ah. Go. Cover. Last standing. Sorry. One enemy. Ayan na. Ito na. Nice try. Okay, next game. Nice. Ganun yun, coach. Para makahakot above. Ayun na. Pinakitaan na, sir. Malang galing mo, promise. Akin yan, Josh. Akin. Sorry. Alam mo, kahit sino Dapat mo ako, hindi na ako makarequest. Ganun yung galawan ni Baiter. Mahal, di na ako makarequest. Lalabas pag low na lahat. Solid ka lang ba yun? Puro Mini. ulo yun! Mini. Ay, charis. Di A. Ay nga. Blind ako. Jeez. Spike down ah. Spike down A. May gagi sa taas din. One enemy remaining. There. Nandyan Trouble? Nandyan din. Rubble. Comeback to. I can drop request. Sure. Ulo! Ba't nadamay ako? Dami si Miriam. Ikaw pala yun eh. Di na ako makapatay sa lintik na Anya to. Nasisi pa! Aray ko! Pahil. Thank you. Open ang door. Puti ka naman, may blank pa.
Niliparan ako. Girl Right power, let's go. 80 soba. Baka nahil ni Sage. Nice try. Napakalat ng Pilipinas, oh. Player standing. Spike planted. Shot, GG's. Winnable. Kaya mo yan? GG, GG. Panood GG ko na na. to. NT. 118. Attackers Attackers. win. Ah! Malas sa Valorant. Hayop. What for guy? Hindi po, tapos po.